So, na ako'y pulo ka perfume nga on the list. So, palito na ako to sila. Para sa kong bana, Prada, the black one. Dior, the Intense. Dior, Intense. YSL. What else? Givenchy, Intense. Ano pa? Versace Eros. And Versace Dylan Blue. Isa pa. Valentino Roma. Yep. Kato, basta pulo to sila kabuok. Then, ako gusto na ko i-complete ang ako ang Carolina Herrera, Narciso, Dolce & Gabbana. Gusto na ko paliton tong pareha kay heart katong color blue. Kani kasi sky blue. I want to buy the blue and the pink one. Then, the YSL Couture and YSL Live. Kaya mga na lang dyan ang wala sa akong collection. So, far na sila. And what else? Isa ka nito Givenchy. And, ang buto ako balo sa mga ubang name. And kani sila, and also Marc Jacob, if you want a floral, sweet, fresh, Marc Jacob perfume really smells good and long lasting. But yeah. Kana sila, mao na ang mga perfume nga hutdon ako. Then that's it. And ang akong mga libro, I need to find a place for that. Kay puno na ang room. And these are my jewelries. Kani akong gipalit nga mga perfume sa gahapon. This one. Kay kani sila, mura lang yun sila. Then long lasting. It's a Dubai perfume. Really smells good. 1, 2, 3, then 4. Napatoy black, color black. Nalabay na ata na akong box. Then, a very good girl, Carolina Herrera. The Yara pink. I'm waiting for the light pink, but they don't have the bigger size. And I bought this one. This one really smells good as well and long lasting. To my skin though. So, yeah. Dolce & Gabbana. This one is for my partner.